और यहाँ पे फ्री किक लेते हुए শিবাজি ভাইয়ের पतन। আমরা লেবুর বানাইছে এই বিষয়ে কিছু যে আমরা এরকম খেলাধুলা না হইলে আজকে আমরা একজনের जर्सी একজনের नंबर লগে যে 22 সাক্ষাৎ तो হইছে देखने में খুবই আমরা छोटा है আনন্দিত। लेकिन এরকম খেলা হইলে अच्छा ধারাবাহিক খেলা हইলে আমরা ब्रेक যাইমু। लेकिन তো এরকমই इसी ভালোবাসা बीच আদান आदि প্রদান द्वारा হইতে থাকবে নাকি দাও। एक गलती না এই ধরনের খেলাধুলার খুবই गलती का প্রয়োজন। খেলাধুলার মাধ্যমে দেখো डिसीजन कॉर्नर। আজকে এই যে বাচ্চারা যে খেলাধুলা করে তারা একটা শরীরচর্চা अभी করে। कॉर्नर शॉट আর আমরা लेंगे যারা मुंजर খেলা की टीम। প্রেমীরা আছি আমরাও একটা উৎসাহ খেলা দেখতাম যদি মাঠে देखना এরকম খেলা पड़ेगा হয় मुंजर की যে टीम আমরা अपनी एक দেখার একটা गोल को সুযোগ 2 পাইলাম। गोल কারণ में कन्वर्ट कर বাইরে গিয়ে তো पाएंगे অনেক कि সময় नहीं। আমরা খেলা দেখা আমরা দ্বারা অসম্ভব হয়ে যায়। अगर यहाँ पे गोल हो जाता व्यक्तिगत तो हो जाए, मुंजर की टीम बहुत হ্যাঁ, आगे আমরা चले তো অনেক जाएंगे। সময় অনেকটা ব্যস্ত থাকি। আজকে আমরা লোকাল মাঠে খেলাও এটা किक करते हुए यहाँ पे যারা খেলা আয়োজন अच्छा করছে किक তারাও का, আমরা लेकिन ধন্যবাদ জানাই इसी बीच যে अच्छी তারা আজকে और अभी भी এই डेंजर जोन খেলাটা पे है, আয়োজন করার अभी লাগে। भी मौका है আর मुंजर আজকে के पास, আমরা শিবাজি ভাইও আছে, लेकिन इस গোবিন্দা मौके আছে, से बॉल को রাজেশ্বর, আমরা चुरा के সবাই लेते आए মিলে जयंत, খেলার जो উপভোগ बहुत করি। ही তার अच्छा লাগিয়া रनिंग আমরা करते খেলা हुए কমিটিকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই। আর আজকের এই अपने आप को संभल উত্তেজনাপূর্ণ नहीं पाए ম্যাচে यहाँ पे চণ্ডীগড় বনাম और डिफेंडर द्वारा মুরলীধর जॉयनाथ द्वारा দলের মধ্যে फिर এই से ফাইনাল जॉयनाथ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত दूसरी হয়। टीम के এই जॉय জীবন की চৌরঙ্গীর आगे মাঠে। आते हुए আপনারা और পরবর্তীতে यहाँ पे এই थ्रो ম্যাচের शॉट लेते हुए और यहाँ पे जर्सी नंबर 8 ने किक किया था और बहुत मौका है, लेकिन अभी भी मौका है, अभी भी मौका है पंजाब के पास, लेकिन बहुत ही क्लोज डिसीजन था, बहुत ही क्लोज